نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah sekalian untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tepatnya hari ini kita memasuki hari kelima dari bulan Sya'ban. Itu artinya tidak sampai 1 bulan lagi kita akan menemui bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita dan kita diberi kesempatan untuk sampai menyelesaikan di bulan Ramadan. Tentunya dengan kita isi dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa di bulan Sya'ban ada banyak peristiwa ini menjadi keutamaan yang dimiliki oleh bulan Sya'ban. Jika kita baca salah satu buku karya seorang ulama, yaitu Al-Ustadz Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di dalam buku beliau yang berjudul Madza fi Sya'ban, beliau menulis berdasarkan riwayat-riwayat yang mana di bulan Sya'ban setidaknya ada 3 hal besar, ada 3 peristiwa besar. Yang pertama yaitu peristiwa perpindahan arah kiblat. Kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka di situ ada perintah untuk mengalihkan kiblat yang asalnya menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah, kemudian dialihkan ke Baitul Maqdis. Dan itu berjalan selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Lalu kemudian pada nisfu Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah memindahkan arah kiblat yang dari Baitul Maqdis kemudian dikembalikan lagi ke arah Ka'bah. Lalu kemudian peristiwa besar yang kedua adalah peristiwa pelaporan amal, yang mana pada nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban, amal-amal kita yang secara berkala atau yang tahunan dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu peristiwa yang ketiga, di bulan Sya'ban turunnya ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, yaitu terkait dengan perintah bersolawat kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima."
Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian terhadap Nabi dan mengucapkanlah salam wa sallimu taslima kepada beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Sementara itu, jika kita gali lebih lanjut hikmah, dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab dan bulan Sya'ban mengajarkan satu doa kepada kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah usia kami, umur kami sampai bulan Ramadan. Artinya kita menangi atau kita mengalami dan kita bisa masuk di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Doa Rasulullah ini mengandung makna tersirat yang cukup dalam. Rasulullah memohon keberkahan kepada Allah, dan itu dimulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini tentunya untuk menyambut bulan suci yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Tetapi jika kita telisik lebih jauh, kita tahu di bulan Rajab ada peristiwa besar yang mana kemarin kita peringati bersama, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah Mi'raj lalu bertemu dengan Allah secara langsung, maka di sinilah ada perintah salat 5 waktu. Perlu kami sampaikan bahwa peristiwa Mi'raj ini Rasulullah menerima langsung perintah salat 5 waktu. Sebelumnya Rasulullah salat 2 waktu, sebagaimana dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Lalu ketika peristiwa Mi'raj ini ada revisi, salat kemudian menjadi 5 waktu. Dan salat adalah satu-satunya perintah yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada Rasulullah tanpa melalui perantara. Sementara perintah-perintah yang lain ini melalui perantara malaikat Jibril, yaitu turunnya Al-Quran itu. Maka dari peristiwa di akhir bulan Rajab, yaitu peristiwa malam 27 Rajab, lalu kemudian ada peristiwa perpindahan arah kiblat, yang kita tahu bahwa perpindahan arah kiblat itu tidak lain adalah terkait dengan urusan sholat, di mana seorang muslim menghadapkan wajahnya, menghadapkan di arah di mana ia sholat. Maka di sini lalu kemudian ditambah lagi peristiwa pelaporan amal-amal. Maka 3 hal ini sesungguhnya memberikan pesan tersirat bagi kita, betapa kita harus memperhatikan sholat kita. Karena Rasulullah juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba adalah sholatnya. Maka jika kita lihat runtutan ini, termasuk mulai dari perintah sholat 5 waktu, lalu kemudian perpindahan arah kiblat, dan juga pelaporan amal, maka ada pesan tersirat adalah bagaimana kita mampu menjaga sholat kita. Menjaga sholat adalah yang pertama adalah bagaimana sholat ini 5 waktu kita lakukan secara serius. Lalu kalau kita sudah tidak meninggalkan yang 5 waktu dari kewajiban kita itu, maka menjaga sholat sesungguhnya adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas sholat yang kita lakukan. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW beberapa saat sebelum beliau kembali kepada Ar-Rafiqil A'la, yaitu kembali kepada Allah, pesan beliau adalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Pesan beliau kepada umatnya adalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, pesan tersirat ini harus kita fahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga jika salat seseorang baik, maka insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan dan akan membawa ibadah-ibadah lain insya Allah akan menjadi baik. Tentunya di sini ini terkait kesiapan ruhani kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga jika kita telah melakukan persiapan yang matang, maka bulan Ramadan tidak hanya semangat di awal saja, tetapi full 1 bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan stabil untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak ketika kita dipanggil kembali oleh Allah, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.